নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 5 উসছে না कहनाৰ অভ্যাস নং 4 লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আহাচোন আমি এবাৰ চাওঁ। ইয়াত কি কোৱা হৈছে? নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দো। প্ৰশ্ন কেইটামান সোধা হৈছে, পাঠটো আছে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰবোৰ আমি এবাৰ চাম। प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पात्र थे? सभी पात्र के नाम लिखो। हे एकांकी खनत, हे नाटक खनत कितने पात्र थे? पात्र माने होय चरित्र। कितने चरित्र थे? पात्र थे। सभी पात्रों के नाम लिखो। प्रस्तुत एकांकी में कुल 3 पात्र थे। केइटा चरित्र आছিলে? 3टा। कुल 3 पात्र थे। ये है बलवीर, लाजवंती और रुक्मिणी। कौन कौन आছিলে? बलवीर, लाजवंती और रुक्मिणी। बलवीर और लाजवंती में किस बात पर बहस हो रही थी? बलवीर और लाजवंतीर মাজত কি কথা বহস হৈছিল? মানে বহস মানে কি হল? কাজিয়া। बहस माने की काजिया, झगड़ा। बलबीर और लाजवंती के बीच सेना में भर्ती होने के विषय पर चर्चा गर्मा गई थी। আমি আগতে পাইছোৱে যে বলবীৰে সেনাত ভৰ্তি হ'ব খুজিছিলে আৰু লাজবন্তীয়ে সেনাত ভৰ্তি হ'ব দিব বিচৰা নাছিলে। बलबीर अपने कर्तव्य और देश सेवा के प्रति समर्पित था। বলবীৰে নিজৰ কৰ্তব্য, দেশৰ প্ৰতি থকা যিটো সন্মান, যিটো কৰণীয়, তাৰ প্ৰতি কি আছিলে? সমৰ্পিত আছিলে, সমৰ্পিত আছিলে। তেওঁ দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব খুজিছিলে। जबकि लाजवंती उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। কিন্তু লাজবন্তীয়ে বলবীৰৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত হৈছিলে। ঠিক আছে? लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी? लाजवंतीয়ে বলবীৰক সেনাত ভৰ্তি হ'বলৈ কিয় মানা কৰি আছিলে? लाजवंती बलबीर को फौज में भर्ती होने से इसलिए रोक रही थी कि वो पहले से ही अपने पति और बड़े बेटे को खो चुकी है और अब बलबीर को नहीं खोना चाहती थी। लाजवंतीर स्वामी সেনাত আছিলে আৰু তেওঁ সেনাত শ্বহীদ হৈ গৈছিলে। যুদ্ধ কৰি তেওঁ শত্ৰুৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি তেওঁ শ্বহীদ হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ ডাঙৰ পুত্ৰ সেনাত আছিলে। গতিকে তেওঁ বলবীৰে যোৱাটো বিচৰা নাছিলে। नेक्स्ट চাওঁ আহা। बलबीर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? বলবীৰৰ পিতৃৰ মৃত্যু কেনেদৰে হৈছিলে? बलबीर के पिता एक सिपाही थे। वो स्वतंत्रता की लड़ाई में फिरंगी के हाथों मारे गए थे और 7 गोलियां उसकी छाती में लगी। কি হৈছিলে? তেওঁ ফিৰংগীৰ সৈতে, তেওঁ শত্ৰুৰ সৈতে যুদ্ধত কি হৈছিলে? শ্বহীদ হৈছিলে। আৰু তেওঁ কি কৈছিলে? 7 गोलियां उसकी छाती पे लगी थी। छाती माने বুকু। ঠিক আছে? 7 गोलियां उसकी छाती पे लगी थी। ঠিক আছে? সেই কাৰণে তেওঁ শ্বহীদ হৈছিলে। बलबीर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था? बलबीरे कियो सेनात भर्ती हब खुजिছিলে? बलबीर का बड़ा भाई और उसका पिता फौज में था। बलबीरर बड़ा भाई और उसका पिता फौज में था, सेनात आছিলে। इतिमध्ये मैं কৈয়ে আহিছো। ऊपर से बलबीर के सभी साथी फौज में भर्ती हो रहे थे। और লগতে বলবীৰৰ সকলো লগৰখিনিও, লগৰীয়া সমনীয়াখিনিও সেনাত ভৰ্তি হৈ আছিলে। इसलिए बलबीर फौज में भर्ती होना चाहता था। সেইবাবে বলবীৰে ফৌজত ভৰ্তি হ'ব খুজিছিলে, সেনাত ভৰ্তি হ'ব খুজিছিলে। हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था? हिंदुस्तान पर चीनी आक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया था। কোনে? চীনৰ পৰা हमला बोल दिया था। চীনৰ পৰা हमला কৰিছিলে। ঠিক আছে? আক্ৰমণ কৰিছিলে। बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने क्या सोच रखा था? বলবীৰক যাতে সেনাত যাব নিদিয়ে তাৰ উপায় হিচাপে কি ভাবিছিলে? লাজৱন্তীয়ে কি ভাবিছিলে?
बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने ये सोच रखा कि वो उसके ब्याह कर देगी। কি ভাবি ৰাখিছিলে उसके ब्याह कर देगी। ब्याह মানে शादी অৰ্থাৎ বিবাহ। বিয়া মানে কি शादी অৰ্থাৎ বিবাহ মানে তাৰ বিয়া পাতি দিব বিচাৰিছিলে। रुक्मिणी ने बलबीर को क्या खबर दी थी? रुक्मिणी অৰ্থাৎ বলবীৰৰ বৰমাকে ঠিক আছে কি খবৰ দিছিলে? रुक्मिणी ने बलबीर को शम्मी लड़ाई में शहीद हो जाने की खबर दी। এটা কোন হয় शम्मी? বলবীৰৰ ডাঙৰ ভাতৃ। ডাঙৰ ভাতৃ যে শহীদ হৈ গৈছিলে সেই বিষয়ে रुक्मिणीয়ে খবৰ দিছিলে। बलबीर ने रुक्मिणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात मां लाजवंती से कहने से मना क्यों किया था? যে ডাঙৰ ভাতৃ শহীদ হল এই কথাটো रुक्मिणीয়ে আহি প্ৰথমতে কাক কৈছিলে? বলবীৰক কৈছিলে। এতিয়া বলবীৰে কি কৰিছে যে মাকক কব নালাগে। কিয় কব নালাগে সেই প্ৰশ্নটো ইয়াত সোধা হৈছে। बलबीर ने रुक्मिणी को अपनी मां लाजवंती से बड़े भाई शम्मी के शहीद होने की खबर छिपाने के लिए कहा। কি কৈছিলে? বলবীৰে কি কৈছিলে? शम्मी के शहीद होने की खबर छिपाने के लिए कहा। ডাঙৰ ভাতৃ যে শহীদ হৈ গৈছিলে সেই খবৰটো মাকৰ পৰা লুকাব কৈছিলে। কিয় কি? এটো হ'ব কাৰণটো কি যে কিয় লুকাব কৈছিলে। वो जानता था कि लाजवंती ने अपने पति की छोटों का दर्द तो सह लिया था। যে লাজৱন্তীয়ে স্বামীৰ মৃত্যুৰ যিটো বেদনা যিটো সুখ সেইটো সহ্য কৰি লৈছিলে। ছোট মানে দুখ দৰ্দ হা সহ্য কৰি লৈছিলে কিন্তু लेकिन अपने बड़े बेटे की बलिदान की खबर सहन नहीं कर पाएगी। ডাঙৰ পুত্ৰৰ যে মৃত্যু হৈছিলে সেই কথাটো কি হ'ব লাজৱন্তীয়ে কিন্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰিব। সেই কাৰণে বলবীৰে কি কৈছিলে? रुक्मिणीক কৈছিলে যে মোৰ মা অৰ্থাৎ লাজৱন্তীক এই কথাখিনি নকবা। लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर क्या कर आई थी? লাজৱন্তীয়ে কুৱাত যেতিয়া পানী ভৰাবলৈ গৈছিলে তেতিয়া কি কৰি আহিছিলে? लाजवंती कुएं पर पानी भरने जाकर नंबरदार के पास बलबीर का नाम लिखवाकर आई थी। লাজৱন্তীয়ে যেতিয়া কুৱাত পানী ভৰাবলৈ গৈছিলে যোৱাৰ পিছত কি কৰিছিলে? নম্বৰদাৰৰ ওচৰত বলবীৰৰ নাম লিখি থৈ আহিছিলে। সেনাত যাতে ভৰ্তি হ'ব পাৰে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁৱে মানা কৰি আছিলে কিন্তু পিছলৈকে কি কৰিছিলে তেওঁ নিজেই গৈ নম্বৰদাৰৰ তাতে নাম ভৰ্তি কৰাই পেলাই আহিছে। ঠিক আছে। बलबीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया? বলবীৰে সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ কথাটো কিয় পিছত সলনি কৰি দিলে? তেওঁ কিয় যাব বিচৰা নাছিলে? প্ৰথম অৱস্থাটোতে একদম মাকৰ লগত ঠিকছে কাজিয়া কৰি আছিল যে মই যাম কিন্তু পিছলৈকে কিয় মানা কৰি দিছিলে? সেইটো প্ৰশ্ন সোধা হৈছে তোমালোক ইয়াত। बलबीर ने अपना निर्णय इसलिए बदला क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी वृद्ध मां घर में अकेली रह जाएगी। বলবীৰে এই নিৰ্ণয়টো কিয় সলনি কৰিছিলে? क्योंकि उसे एहसास মানে ফিল হৈছিলে ভাবিছিলে হা उसकी वृद्ध मां বুঢ়ী মাজনী अकेली रह जाएगी অকলে থাকি যাব। কাৰণ স্বামীৰ মৃত্যু হ'ল ডাঙৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়া সৰু পুত্ৰ যদি হেনাত গুচি যায় কি হ'ব? মাতৃ অকলে থাকি যাব। वो नहीं चाहता था कि उसकी मां अकेले घर के कामों का बोझ उठाए। বলবীৰে বিচৰা নাছিলে যে মাকে ঘৰৰ সকলো কামৰ বোজ এই বয়সত বৃদ্ধ বয়সত উঠাও। और कठिनाइयों का सामना करे और কোনো ধৰণৰ যাতে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়। তেওঁ বিচৰা নাছিলে যে মাকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা হোক। अपनी मां की देखभाल करने और उसके साथ रहने के लिए নিজৰ মাকৰ देखभाल মানে লালন পালন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বৃদ্ধ হৈ গৈছে গতিকে পুতেকেই চাব লাগিব। লালন পালন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? देखभाल करने के लिए उसके साथ रहने के लिए মাকৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে
उसने सेना में भर्ती होने का इरादा त्याग दिया সেনাত ভৰ্তি হোৱা যেটো তেওঁ আশা আছিল হেতু কি কৰিছিল ত্যাগ কৰি দিছিল মাকৰ বাবে হেতু বলিদান দিবলৈ হাজু হৈছিল लाजवंती को उसके बड़े बेटे के शहीद होने के समाचार कैसे प्राप्त हुए लाजवंतीয়ে তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ যে শহীদ হল সেই বিষয়ে কেনেদৰে গম পালে लाजवंती जब कुएं से पानी भरने के लिए बाहर गई लाजवंती যেতিয়া কুৱাৰ পৰা পানী লবলৈ গ'ল तो रास्ते में उसकी मुलाकात तार वाले से हुई रास्तात मुलाकात माने लग हुआ लग পোৱা हाँ लग ধৰা तार वाले माने আমি যোনটো পোষ্টমেন বুলি কওঁ চিঠি দিয়া মানুহ গৰাকী ঠিক আছে পোষ্টমেন জনক পাইছে उसने लाजवंती को एक तारपत्र सौंपा तारपत्र माने চিঠি পোষ্টমেন গৰাকীয়ে কি কৰিছিলে লাজवंती এখন চিঠি দিছিলে इसी संदेश के माध्यम से लाजवंती को अपने बड़े बेटे के शहीद होने की दुखद सूचना मिली এই চিঠিখনৰ পৰাই লাজवंतीয়ে তেওঁৰ যে ডাঙৰ পুত্ৰ শহীদ হল সেই বিষয়ে গম পালে सूचना মানে জাননী পালে বা গম পালে আশা কৰো এই অধ্যায়ৰ প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ